डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। डॉन के जिस एडिटोरियल को आज हम डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। क्या डेवलप कंट्रीज इस पर कोई हकीकी एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। क्या जनूबी एशिया इसी तरह अपने लोगों की कुर्बानी देता रहेगा। क्या चाइना और अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी करेंगे। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। In 2021, a report released by the scientists of Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) 2021 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक रिपोर्ट जारी करता है, कन्फर्म डैट, जिसके मुताबिक द सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नॉट एज बैड एज वी थिंक। क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन जो नजर आ रही है इतनी बुरी नहीं है। इट इज एक्चुअली मच वर्स, ये इससे भी ज्यादा बदतरीन है। स्टेटिंग दैट ग्लोबल वार्मिंग इज डेंजरसली क्लोज टू बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और वर्ल्ड के अंदर जो हीट है और ग्लोबल वार्मिंग है वो एक खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। एंड द ह्यूमंस आर अनइक्विकली टू ब्लेम, और इंसान को इसका वाजिया तौर पर ब्लेम किया जा रहा है। 1 year लेटर, एक साल के बाद, द एक्सट्रीम टेम्परेचर विटनेस, जो टेम्परेचर में इजाफा देखा गया है दिस ईयर, इस साल, अक्रॉस द वर्ल्ड हैव demonstrated that the urgency pressure in the report was correct and that things are about to get worse. इस साल जो टेम्परेचर में इजाफा देखा गया है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट ने बताया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, और पाकिस्तान और जनूबी एशिया और वर्ल्ड ने क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन मुश्किलात का सामना किया है वो सबके सामने है। It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. That's the finding of a new study by the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. It's the most up-to-date assessment of how global warming will change the world in the coming decades. Environmental experts have called it a massive wake-up call to governments to cut emissions. 234 authors from 66 countries have worked on the landmark assessment. The report says global average temperature rise could reach or exceed 1.5 degrees Celsius in the next 20 years. Now that is 10 years sooner than expected. That temperature rise will breach the ambition of the 2015 Paris Climate Agreement and bring widespread devastation and unprecedented extreme weather. This all comes less than 3 months before the COP26 climate conference in Glasgow in Scotland. Vital UN talks that will determine the future course of efforts to tackle climate change. And the UK minister responsible for delivering COP26 has released this statement following the publication of today's report. He says, "Our message to every country, government, business and part of society is simple. The next decade is decisive. Follow the science and embrace your responsibility to keep the goal of 1.5 degrees Celsius alive." Our environment and energy analyst Roger Harabin has more. If countries were reluctant about cutting emissions and playing blame games, instead, when it came to taking accountability for climate change before it hoped that the unprecedented climate events we have seen this year will change this approach. अगर तमाम ममालिक अब भी ब्लेम गेम खेलते रहे और किसी ने भी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को रोकने में कार्रवाई नहीं की, तो इस तरह के मुश्किलात और तकालीफ को हम रोज बरोज बर्दाश्त करते रहेंगे। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सेशन ऑफ दिस ईयर इज टेक प्लेस इन शाम एल शेख, इजिप्ट इन नवंबर। इस साल क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी है वो मिस्र के अंदर शाम अल शेख में मुनक्कद होगी नवंबर के अंदर। इट शुड, ऐसा सोचा जा सकता है, बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो वर मैनी हैव एक्सप्रेस dismay at the climate crisis, have a different, more urgent tone that previous session.
اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سال جو سیشن ہوگا اس میں واقعتاً کوئی اقدامات کیے جائیں گے اور صرف باتوں ہی پر گزارا نہیں کیا جائے گا. مور ایور، اور اس کے ساتھ what is particularly needed، جو ضرورت ہے is that developed countries، جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں who were responsible for the largest emission in the past، اور ماضی کے اندر جتنا بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوا ہے ان میں ترقی یافتہ ممالک شامل ہے، اور چائنا کا اس میں پہلا نمبر ہے اور امریکہ دوسرے نمبر پر ہے. Take account of the situation and acknowledge that it is countries in the south، جس کی وجہ سے ساؤتھ کے ممالک نے بہت زیادہ مشکلات کا برداشت کیا ہے، پرٹیکولرلی ان ساؤتھ ایشیا، اور خصوصی طور پر جنوبی ایشیا نے، دیٹ آر سفرنگ دا ہارشیسٹ برنٹ آف کلائمیٹ چینج، جو کہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے جل رہا ہے، ڈسپائٹ کنٹریبیوٹنگ فیور ایمیشن ڈیٹ انڈسٹریل گینس، اور اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں بہت تھوڑا حصہ ہے. اٹ از انفارچونیٹ، یہ بدقسمتی کی بات ہے، دیٹ از اونلی وین یورپ اینڈ دا ویسٹ وٹنس ایکسٹریم ٹیمپریچر، جب یورپ اور ویسٹ کنٹریز کے اندر تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے، دیٹ دا ورلڈ سپرنگز انٹو ایکشن، تو پوری دنیا اس پر ایکشن لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. وین دیٹ از اسٹل 10 ڈگریز لیس دین، جبکہ وہاں کا ٹیمپریچر اب بھی 10 ڈگری کم ہے. what we have been enduring her in the south، اور ساؤتھ جو کہ اس کے اندر 10 ڈگری زیادہ ٹیمپریچر ہے ویسٹ کی نسبت، جبکہ ویسٹ اور یورپ کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو وہ ممالک ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. there is a commitment gap for all societies and a huge fault line between commitment and their actualization، and all countries need to take accountability and work on a smooth energy transition and also facilitate the most impacted countries on any such transmission too. اور اب معاشرے کے اندر صرف یہ گیپ اس مسئلے کی بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ہمیں اب آگے بڑھ کر اور معاشرے کے اس ڈفرنس کو ختم کر کے نان ریونیبل انرجی کے ذرائع کو ختم کرنا ہوگا اور رینیویبل انرجی پر آنا ہوگا، تاکہ ہم اس معاشرے کا بھلا کر سکیں، اور وہ ممالک جو اس زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے.